अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा पेश आया है और जिसा वहां पे मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, हमने फिर सोचा कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे लेटेस्ट मालूमात, ऑथेंटिक मालूमात जो है वो ली जा सकें। हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम तो कल से हुकूमती जो तर्जुमान हैं, या वैसे तो ये दाखिला का एक इशू आता है, मोहसिन नकवी साहब का इशू आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो तो टेलीविज़न पे नहीं आते। सबसे पहले तो आप काइंडली हमें बता दीजिए कि अब तक लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं इस थाने के हवाले से। देखिए, मैं माजरत करूंगा कि नंबर जो है मैं आपको नहीं, क्योंकि नंबर अगर थोड़ी सी कोई वेरिएशन हुई तो डेफिनेटली मेरी फिर आप लोग ये अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। ठीक। तो मैं उसको अवॉइड करते हुए कहूंगा कि तकरीबन जो है वो 200 के करीब जो है लोग बाजियाब हुए हैं अब तक जो है। ठीक। और लेकिन अभी भी हॉस्टेज हैं। और जो हॉस्टेज की जो इस वक्त जो इतला यही है कि वहाँ पे सुइसाइड बॉम्बर्स जो है ना वो हॉस्टेज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और वाइल जो जिन लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की है, मेजॉरिटी उनकी एस्केप की है। लेकिन भागते वक्त जो है कुछ हमारे लोग जो हैं वहाँ पे शहीद भी हुए हैं। अच्छा। तो कैजुअल्टीज जो है, यानी मैं डेथ्स की बात कर रहा हूँ, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन कैजुअल्टीज डेफिनेटली जब सैकड़ों की तादाद में हॉस्टेज लिए गए हों और उनको सुसाइड बॉम्बर जो है गार्ड कर रहे हों, तो इस सूरत हाल में खदशा यही मैं जाहिर करूँगा कि कैजुअल्टीज का नंबर भी जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। लेकिन इस वक्त कोई डेफिनेटिव जो है वो नंबर्स मैं हॉस्टेज इस वक्त कितने हैं, कितने रेस्क्यू हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, इनका कोई जो है ना डेफिनेट नंबर्स जो है वो रिलीज नहीं किए जा रहे। इस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है और उसके 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 अंदर जो है ना वाइल इट इज स्टिल ऑन द ऑपरेशन, कुछ नंबर जो है डिटरमिन करना जरा मुश्किल होगा। ख्वाजा साहब, क्या हमें ये एग्जैक्ट पता है कि कितने पैसेंजर्स थे, ताकि उससे कम से कम हमें आइडिया हो सके। अगर अगर फॉर एग्जांपल आप 200 भी फरमा रहे हैं तो मेरा ख्याल है, जी। मैं ऑफ द कफ नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 500 के करीब जो के आगे पीछे जो है लिटिल लेस लिटिल मोर जो है पैसेंजर्स थे, अच्छा। जिनमें अगर फैमिलीज भी थी। तो फिर इसमें अगर फैमिलीज भी अगर थी। आपने जो एक रफ एस्टिमेट दिया कि 200 जो है वो पैसेंजर्स रिकवर किए जा चुके हैं, तो फिर रफली 250 से 300 पैसेंजर्स यानी अभी भी यरगमाल बनाए जा चुके हैं। मैंने आपको बताया, मैं इनको एग्जैक्टली नंबर नहीं कंफर्म कर सकता, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ऑन गोइंग है इस वक्त। और अच्छा। रात से आपको याद होगा सारी रात तकरीबन 100 का नंबर को 90 के करीब बंदे थे कि जो वहां से निकल आए हैं और कोयटे पहुंच गए हैं। ठीक है। तो अब वो नंबर इंक्रीज हो गया है, अब नंबर तकरीबन डबल हो गया है कि जो लोग वहां से एस्केप कर सकें। लेकिन उनके साथ जो है शहादतें भी हो रही हैं वाइल दे आर एस्केपिंग, अच्छा। दे आर बीइंग टारगेटेड आल्सो। और ख्वाजा साहब, ये जो लोग वहाँ से अब तक निकलने में कामयाब हुए हैं या फरार हुए हैं, ये सारे सिविलियंस हैं? देखें, वहाँ पे जो है जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उसमें हमारे एक्स सर्विस प्रेजेंट हाजिर सर्विस जो है सर्विसमैन भी हैं, ठीक है। उनकी फैमिलीज भी हैं और बच्चे भी हैं। तो लार्ज नंबर जो है वो हमारा जो है ना वो सर्विस के लोग हैं इसमें, अच्छा। पैसेंजर्स में। ठीक। ख्वाजा साहब, हमने ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, इसको मतलब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इसको लीड कर रही हैं, वही जारी बात है, ऑपरेशंस को हैंडल कर रही हैं? जी जी, एब्सोल्युटली वही लीड कर रही है, अच्छा। एब्सोल्युटली। अब हमने फैसला क्या किया है ख्वाजा साहब, इनको जो है वो बाय फोर्स ही इनको हैंडल किया जाएगा, या इनसे कोई इंगेजमेंट नेगोशिएशंस भी होंगी? देखें, वो उनकी जो डिमांड्स हैं, रियासत उन डिमांड्स को तो मीट नहीं कर सकती मौजूदा हालात के अंदर। कि अगर ये तो फिर तो ये है कि ये सिर्फ ये अफराद हॉस्टेज नहीं होंगे, पूरी रियासत हॉस्टेज बन जाएगी। ठीक है। तो अगर रियासत हॉस्टेज बन जाए
تو پھر تو میں دس ول بی ایک کیوس کریٹ ہو جائے گا. اچھا تو ویل ہیو ٹو ڈرا اے لائن سم ویئر کہ بھئی یہ لائن جو ہے ہم چاہیں گے کہ، لیکن اگر وہ چاہیں گے جی فلاں کو بھی رہا کر دو، فلاں کو بھی رہا کر دو، فلاں کو بھی رہا کر دو، تو اٹ ول بی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک قسم کی ول بی کمپرومائزڈ. میں اسٹیٹ کی اتھارٹی جو ہے ول بی کمپرومائزڈ. ٹھیک. تو اس چیز کو بھی جو ہے برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس کو فورٹیفائی کرنا ہے اس چیز کو، کیونکہ یہ جنگ جو ہے کو آج کے بعد ختم تو نہیں ہوگی. بلوچستان کے اندر یا کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری افواج لڑ رہی ہیں جی بے بہا قربانیاں دے کے، آپ دیکھیں روزانہ. اور یہ جو اس وقت جو انفولڈ ہو رہی ہے کرائسس، اس کے اندر بھی ہماری کیجوٹیز جو ہیں، شہادتیں جو ہیں وہ فوج کی ہیں. جو میرا مطلب اس وقت ڈیوٹی پہ نہیں تھے، لیکن they were traveling. تو یہ اس صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا قدم ہماری طرف سے نہ اٹھایا جائے جس سے اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے یا اسٹیٹ کی جو کا اسٹیٹس جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک اگر ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے شروع ہو گئے تو دین اٹ از نیور اینڈنگ ویشیس سرکل. ٹھیک. نہیں اب وہ تو خواجہ صاحب آپ کی بات درست ہے. تو پھر یعنی آپ نے ابھی تھوڑی دیر میں فرمایا کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں فارملی، کیا آپ لوگوں کو ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں؟ نہیں، میں نے فارملی جو ہے میں اس کے متعلق تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ جی یہ بندے رہا کریں، یہ رہا کریں، اور اس طرح کی جو ہے وہ دیکھیں ایک انسرجنسی تو وہاں پہ بلوچستان میں چل رہی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اس انسرجنسی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے بوتھ ویز. اس کا مقابلہ جو ہے کائنیٹک بھی ہے اور نان کائنیٹک بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی وہاں پہ اگر وہ جنگ کے اوپر آمادہ ہو چکے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی صورت میں جو ہے مقابلہ کیا جائے گا. لیکن اگر وہاں پہ یہ بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے کہ وہ کوئی اور راستے ڈھونڈتے ہیں جس سے یہ مسئلے جو ہیں حل ہو سکتے ہیں، تو وہ دیٹ از دیئر ڈسکریشن. میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، لیکن یہ مطلب یہ آپشن تو کم از کم موجود ہے نا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات آپ ایک پولیٹیشین ہے اور پولیٹیشنز کی نہیں، ہمیشہ میں کوشش جو ہوتی ہے کہ آؤٹ رائٹ جو ہے میں اس نیگوشیٹ چیز کر کو کے ریجیکٹ نہیں مسئلے کرتا. کو حل کیا جائے. میں اس چیز کو یہ بیسیکلی یہ ڈیسیژن جو ہے پروونشل گورنمنٹ لے گی یا جو لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں وہ لیں گے، جن کو کرائسس کی جو فل ایکسٹینٹ ہے اس کا اندازہ ہے، اختیار ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اس وقت کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا جائے تو مستقبل کے اندر جو ہے وہ اس فیصلے کی ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ سارا چیز جو ہے یو ہیو ٹو وے اوکے. کہ یہ اس میں ہمیں مل کیا رہا ہوگا اور اس کے بدلے ہم دے کیا رہے ہوں گے. تو یہ وہاں پہ جو لوگ آن دی اسپاٹ ہیں who are dealing with this situation as we speak, تو اس میں جو ہے وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اس پہ اوپینین دینے سے بھی قاصر ہوں کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. میں ٹیلی ویژن پہ اگر اوپینین دینا شروع کر دوں تو کوئی اچھا نہیں لگتا. مجھے ایکچولی میں یہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں میں خالد صاحب، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے لال مسجد کا. آپ کو یاد ہوگا، ظاہری بات ہے ایک سینئر پولیٹیشین ہے. اس وقت بھی چند جو پولیٹیشنز تھے ان کو اس وقت کی انتظامیہ نے یا حکومت نے انگیج کیا تھا کہ آپ جائیں جا کے ان سے نیگوشیٹ کریں. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ابھی تک پولیٹیکل سلوشن یا نیگوسیشنز کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں جائیں گے، ہم اس کو بائی فورس ہینڈل کریں گے، یہ کم از کم ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ ریاست نے کیا فیصلہ کیے ہیں. میں جب تک ریاست جو ہے خود نہ آفیشلی اس چیز کو نہ کہے کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت تو ہم اس کو ہماری جو سب سے پہلی ترجیح یہی ہے کہ وہاں سے ہم جو ہے میکسیمم لوگ جو ہیں جانوں کے نقصان کے بغیر جو ہے نکال سکیں ان کے کلچز سے جو ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں یہ جو لال مسجد والا جو معاملہ ہے وہ کمپیریٹیولی یہ ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو تھے جتنے یہ آرمڈ ہیں، پیچھے ان کے جو ہے بیرونی طاقتیں ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے بلوچستان میں خون کی ہولی جو ہے کھیل رہے ہیں پچھلے
مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے کھیل رہے ہیں. تو وہ تو ایک انسیڈنٹ تھا اور وہ ایک مسجد تک محدود تھا. اس کا ایک ریلیجس جو ہے وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈائمینشن تھی, بلکہ ریلیجس ڈائمینشن جو تھی وہ اوور ویلمنگ ہوئی تھی. لیکن یہ جو ہے یہ ایک سیکولر مسئلہ ہے. اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ہے مذہبی رنگ بھی ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن بیسیکلی یہ ایک سیپریٹسٹ تحریک ہے جس کو باہر سے جو ہے پشت پناہی حاصل ہے. خواجہ صاحب, لیکن اس ساری چیز کے میں اگر آپ نے جو بھی بات کہی, میں اگر اسی کے ساتھ میں جا کے کھڑا ہوں تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوتی ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ بن رہی ہے. تو یہ جو روٹ ہے جس جگہ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس ٹرین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اس کے مسافروں کو جو ہے وہ ہاسٹیج لیا گیا, تو ہمارے پاس کیا انٹیلیجنس رپورٹس نہیں تھی؟ کیونکہ پچھلے مہینے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں اکوڑا خٹک کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے, بنو کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے, یہاں پہ ٹرین کو جو ہے وہ ہاسٹیج ان کے مسافروں کو کر لیا جاتا ہے. تو کیا ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس ایسی مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی؟ نہیں, انٹیلیجنس رپورٹس تو مل رہی ہیں, کانٹینیوسلی مل رہی ہیں, لیکن کسی وقت جو ہے آپ کہیں پہ گرے ایریا بھی آ جاتے ہیں, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کے پی میں سچویشن ہے وہ سے میرے جو رائے ہے اس میں مختلف ہے. اس کی ڈائمینشنز جو ہیں ان کی آپس میں ضرور کوئی اسلام دعا ہوگی ان دونوں ٹی ٹی پی والوں کی اور بی ایل اے والوں کی, لیکن ان کا یہ مقصد ہے ہماری اسٹیٹ کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کرنا, اور پاکستان دشمنی جو ہے وہ یہ ایک قدر مشترک ہے ان میں, لیکن ادروائز ان کے کازز جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. آپ بھی سمجھ رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے جس میں وہ بلوچستان کی علیحدگی چاہتے ہیں, اور بلوچستان کے جو حصے دوسرے ممالک میں ہیں, ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہیں, ان میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, پاکستان میں زیادہ ایکٹیو ہیں فار ڈفرینٹ ریزنس. جو ٹی ٹی پی کی تحریک ہے وہ تو میرا جو خیال ہے کہ اس کو بھی جو ہے بیکنگ جو ہے ہمارے جو کابل میں حکومت ہے, اگر وہ بیک نہیں کر رہی تو کم از کم اپنی خاموشی سے اور اپنے ان ایکشن سے اس تحریک کو جو پاکستان میں اس وقت برپا کر رہی ہے, خون کی ہولی کھیل رہی ہے, اس کو ایک قسم کی امداد دے رہی ہے. میں نے خواجہ صاحب, آپ نے چونکہ افغانستان کی حکومت کا آپ نے ذکر کیا, آپ کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے میں کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. ایک پرانی خبر ہے 2023 کی, 4 مارچ 2023 کی, کامران یوسف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک خبر ہے, اس میں آپ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. خبر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پاکستان افغان طالبان ڈسکس ٹی ٹی پی ری سیٹلمنٹ پلان, اور اس کے اندر بیسکلی آپ کا جو دورہ تھا افغانستان کا اس حوالے سے ذکر ہے, اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ بھی اس دورے کا حصہ تھے, اور اس میں آپ کی افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گفتگو ہوئی تھی کہ جی ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے اندر میں اس خبر کے اندر جو میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ کی ان سے یہ انگیجمنٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ جی اس کے جو بھی کاسٹ ہوگی وہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرے, ہم ان کو بارڈر ایریا سے جو ہے اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے ان کو افغانستان کے انٹرنل ایریاز کے اندر یا ادرون افغانستان کے اندر جو ہے جا کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں. اس پلان کا کیا بنا, وہ اس کے مزید اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں؟ دیکھیں منصور, وہ پلان تو تھا, جو آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ پچھلے چند لمحوں میں وہ بالکل درست ہیں, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, لیکن ہمارے پاس کوئی فول پروف گارنٹی کوئی نہیں تھی کہ ان کو اگر بسایا جاتا ہے کسی ویسٹرن پروونس میں تو وہ پھر آ کے یہاں ہی ہماری سرحدوں کے قریب آ کے پھر اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی موومنٹ وہاں پہ کس طرح ریسٹرکٹ کی جائے گی, کس طرح یہ گارنٹی دی جائے گی کہ وہ وہیں رہیں گے, کیونکہ دیکھیں ان کے ویسٹرن سائڈ کے اوپر تو پشتون کوئی نہیں ہے, اور یہ سارے کے سارے جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پشتون ہیں. تو یہ وائی دے آر دیئر اکراس دی بارڈر فرام پاکستان, بیکاز یہ دونوں سائڈوں پہ وہاں بھی کروڑوں کی تعداد میں پشتون ہیں, ہماری سائڈوں پہ بھی ہمارے پشتون بھائی بستے ہیں. تو ان کا ایک
کیا کہتے ہیں ایک نیچرل جو ہے ایک رشتہ ہے، ایک برادری ہے، ایک ٹرائبل افینٹی ہے، تو وہ واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ. تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے کوئی اس کو پرسو نہیں کیا گیا اس پرپوزل کو جو ہے. اچھا، تو لیکن اس میں خواجہ صاحب میں آپ کی میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ نے پچھلی حکومت کے اوپر بھی آپ نے نکتہ چینی کی. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے سیٹل ہونے دیا، ان کو سیف پیسج دیا گیا پاکستان کے اندر. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے اس کے اوپر آپ نے اعتراض کیا. تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، ہمارے پاس جو اطلاعات ملیں، آپ نے جنرل باجوہ کا بھی ذکر کیا، جنرل فیض کا بھی ذکر کیا، ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت کی جو اپوزیشن جس میں آپ کی جماعت شامل تھی، ان کو آن بورڈ لے کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، ان کو پوری طرح بریفنگ دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سارا پلان جو ہے ساری پولیٹیکل فورسز نے اس کو اگری کیا تھا، اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوا تھا. نہیں دیکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا اس سچویشن کو جو ہے یا اس ساری جو بھی یہ ہوا بریفنگ کو، اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ صرف ہمیں بتایا گیا تھا، ہم سے کوئی رائے نہیں مانگی گئی تھی. اچھا. وہاں پہ لوگوں نے تقاریر کی تھی کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ آ کے ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے وہ امن کے ساتھ رہیں گے، صلح و آشتی کے ساتھ رہیں گے، پاکستانی بن کے رہیں گے. یہ اس کو یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ از، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہنکی ڈوری، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از دا سولوشن which will we'll be able to sustain. اور یہ سولوشن جو ہے یہ it is under the circumstances the best possible solution. یہ انہوں نے ہم سے no approval was sought from us. کوئی ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. But did you object on the proposal? lot of people objected to it. اچھا. کہ یہ چیز جو ہے، یہ لوگ جو ہیں جن میں وہ دو نام جو ہیں، مسلم خان اور محمود خان جو ہیں، جس کو ایک کو بچر آف سوات کہا جاتا تھا، اس کا نام لیا گیا، بلکہ ایٹ ون سٹیج جو ہے محسن داوڑ کو بولنے کی اجازت نہ دی گئی. اچھا. یہ میرا خیال ہے کہ یو مسٹ کلیم، جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کہ اس پروسیڈنگز کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی ہماری طرف سے بھی، وہ سارے سکیپٹیکل باتیں تھیں. اچھا. وہ لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور وہ خدشات جو ہے ان کو ریبٹ کیا گیا کہ نہیں یہ بڑا ٹھیک ہے اور سارا ٹھیک ہے، یو ول بی سیٹسفائیڈ. اور یہ لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ بیک فائر کر گیا. اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے، آج تیسرا سال ہے، چوتھا سال ہے، ٹھیک، اس کی ادا کی جا رہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو جو ہے آن بورڈ کر کے پارلیمنٹ سے یہ اپروول لی ہے، دس از ایبسولوٹلی رانگ. دس از بی ایس اینڈ نتھنگ ایلس. ٹھیک. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندگی ہو رہی تھی، ان کی جانب سے بھی پوری اپروول تھی، یا مراد سعید صاحب نے بھی اس کی پوری طرح اپروول دی تھی؟ کیونکہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ شاید مراد سعید نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی تھی، اس پلان کی. مجھے نہیں یاد کہ کسی نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے مخالفت کی. ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اپنی میٹنگ میں کی ہو، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تو میرا خیال ہے بولا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا. میں اگر آپ کہیں گے تو میں ویریفائی کر لوں گا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں جو ہے، اگر اس کی ریکارڈ موجود ہوگا تو میں آئی کین شیئر دا ریکارڈ ود یو. ایسی بات when we talk about record، ظاہری بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی جماعت جو دیگر رہنما ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کیجئے. ہم جب تک حکومت کر رہے تھے دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا ہوا تھا، گراف جو ہے وہ نیچے تھا. اب دیکھ لیجئے اس حکومت سے جو ہے یہ دہشت گردی کا جو ایک جن ہے یہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. کبھی کبھی ہاٹ ہوتا ہے، کبھی بلوچستان ہاٹ ہوتا ہے. انگیج نہیں کر رہی ہے، پولیٹیکل فورسز کو انگیج نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے تھنگز آر گوئنگ آؤٹ آف ہینڈ. دیکھیں میری جو یہ ان کی جو حکومت ہے، میں لیٹس ٹاک اباؤٹ کے پی بلوچستان میں تو ان کی حکومت نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں. کرم میں کیا ہوا ہے؟ لیٹس فورگیٹ، یہ تھوڑی دیر اس کو ہولڈ اوے کر لیتے ہیں نا ٹی ٹی پی کو. کرم میں کیا ہوا ہے؟ وہ اس میں نہ ہم رسپانسبل ہیں، نہ آپ رسپانسبل ہیں، نہ کوئی. وہ تو پیورلی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ they have not been able to solve that problem. وہاں پہ سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں.
کیا ہو گئے؟ اس میں وہاں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جناب میں تو صوبے میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں, میں تو افغانستان ایک جرگہ بھی بھیجنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے فارن آفس کلیئرنس دے. پلیز آپ مکس کر رہے ہیں, یہ دو مختلف ایشوز ہیں. ایگری ود یو, دو مختلف یہ ایشوز ہیں. کرم پاکستان کے اندر ہے, ایگری ود یو سر, بارہ چنار پاکستان کے اندر ہے, ایگری ود یو. وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. یہ دونوں مختلف ایشوز ہیں. ایک جگہ پہ سیکٹیرین ایشو ہے, ایک جگہ کے اوپر دہشت گردی ہے, ٹی ٹی پی ریلیٹڈ دہشت گردی ہے. گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, مجھے اس کو لیڈ کرنے دیں. اس کو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے, چاہے کرم ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو. نہیں دیکھیں نا, کرم میں تو وہ بالکل, جب وہ کرم میں جب لاوا پک رہا تھا, جہاں وہاں پہ جب ایک پیک پہ پہنچی ہوئی تھی چیزیں, وہ تو اسلام آباد تھے اس وقت. تو اسلام آباد میں حملہ آور ہوئے تھے ان دنوں میں, 2 دفعہ حملہ کیے انہیں اسلام آباد کے اوپر. یہ تو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے, یا آئی وڈ گو ٹو دا ایکسٹینٹ ان سیئنگ کہ ان کی کمپلسٹی کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ سچویشن کے پی میں خراب ہوئی ہے. وہاں کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ کمپلسٹی ہے ان کی. یہ کمپلسٹی سر, سارے مسئلے کے اندر یہ بہت بڑا الزام ہے کمپلسٹی کا. میں بالکل لگا رہا ہوں, بالکل لگا رہا ہوں. بیسز اس کی کیا ہوں گی؟ دیکھنا کمپلسٹی, دیکھیں لیٹ می ایکسپلین. کمپلسٹی بائی ایکشن اور بائی ان ایکشن بھی ہوتی ہے. وہ جہاں پہ اگر حملہ کر سکتے ہیں, جہاں کے لیے فورس جو ہے اس کا مجتمع کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جو ہو رہی ہے دہشت گردی, اس کے لیے کیوں نہیں مجتمع کر سکتے تمام قوت جو ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ when ایک چیز جو ہے is happening because of my absence, تو میری اس میں کمپلسٹی ہے. پھر by not responding to that situation, not confronting that situation, not taking control of that situation, then I become an accomplice because of my inaction. سر آپ کے خواہش صاحب اس طرح تو پھر آپ کے سیاسی مخالفین یہی بات جو ہے وہ آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ویئر از دا انٹیریئر منسٹر؟ محسن نقوی صاحب پچھلے 24 گھنٹے میں کہاں ہیں؟ آپ کے اتنا بڑا ایک حادثہ پیش آیا ہے, ویئر از ہی؟ یو کانٹ سی ہم. یہ دو سچویشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی, کمپیئر نہیں کی جا سکتی. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کلیئر کر رہا ہے آپ کے اوپر جو ہے ٹی ٹی پی والا. اس کو امداد ہے, افغانستان کی امداد ہے, دوسرے ہندوستان کی امداد ہے, جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کر رہی ہے. اسی طرح جو بی ایل اے ہے, اگین ان کی جو تانے بانے ہیں اس کے, وہ آپ کو انڈیا میں ملیں گے یا کہیں اور ملیں گے آپ کو. پاکستان دشمن جو سرزمین ہے, جہاں بھی ان کو میسر ہے وہاں ملیں گے. یہ باقی اگر یہاں پہ انٹرنل کوئی بریک ڈاؤن ہے, جو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, بریک ڈاؤن ہے, اس میں انٹیریئر منسٹر جو ہے اس کی وہ اس طرح آپ اس کو ایکیوز نہیں کر سکتے, قطعی طور پہ نہیں ایکیوز کرتے, جس طرح آپ کے پی کے چیف منسٹر کو ایکیوز کریں گے. تو وہ تو بالکل ایبسنٹ ہے. He is not involved in any law and order situation. خواہش صاحب آپ کی محسن نقوی صاحب سے آخری انگیجمنٹ کب ہوئی ہے؟ اس پچھلے 24 گھنٹے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, آپ کی ہوئی محسن نقوی صاحب سے بات ہوئی؟ دیکھیں میں نے محسن نقوی صاحب سے بات کرنے کی اٹیمپٹ نہیں کیا, لیکن میرے اپنے مینز ہیں, میرا ایک اپنا پورٹ فولیو ہے جہاں سے مجھے انفارمیشن بھی ملتی ہے, جہاں سے مجھے لیٹسٹ سچویشن جو ہے وہ لمحہ بلامہ جو ہے مجھے مل رہی ہے. الحمدللہ کوئی میں آئی ایم ناٹ ان ڈارک اور آئی ایم ناٹ لیونگ ان سم سارٹ آف اوبلیویژن. نہیں میں چلے ٹھیک ہے, لیکن مطلب ہی از پارٹ آف یور کیبنٹ نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اتنا بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے پاس ہے, ہی شوڈ کم فارورڈ نا, ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ ٹیل دا پبلک کہ ہو کیا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں 100% انوالوڈ ہیں, اس کے کنٹرول میں, اس کا ری ایکشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے یا اس کو کوآرڈینیٹ کرنے یا اس کو مانیٹر کرنے میں بالکل انوالوڈ ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ان کی جو اگر میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے یا کہیں اور نہیں نظر آ رہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ تو جتنے بھی پچھلے 2-2.5 سال سے ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں, ہینڈز آن جو ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جب اسلام آباد پہ کے پی کی حکومت نے حملہ کیا ہے تو یہاں بھی وہ موجود تھے, انہوں نے کاؤنٹر کیا اس چیز کو.
उसके बाद वो जाके केपी के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके जो है बातचीत भी करते रहे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मेरा 4-5 दफा वहां पे गए। ठीक। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि इन अगले 22 घंटों में या 18 घंटों के अंदर जो है ये कोटे में भी ये सिचुएशन जो है वो इस सारे के हवाले से जो है वो आपको नजर आएगी। इस सारी क्राइसिस के हवाले से वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जरूर इन्वॉल्व होगी। मैं इसलिए लेकिन ख्वाहिश साहब इसलिए ये सवाल मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि हम पिछले 4-5-6 साल से जो है वो एक ये बात हम सुन चुके हैं, द होल पब्लिक नोज BLA है, BLA को जनाब गैर मुल्की कुव्वतें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, भारत से फंडिंग होती है, वहाँ से असलहा भी दिया जाता होगा, सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। TTP के हवाले से भी एक हमें पता है नैरेटिव का कि जनाब अफगानिस्तान से उन्हें सपोर्ट मिलती है, ठीक है। हमारी कामयाबी क्या है इनके नेटवर्क को तोड़ने में, इनकी फाइनेंसिंग को रोकने में, इनकी इन अटेम्प्ट्स को कि जिसके ज़रिए इनको फंडिंग्स मिलती हैं, हमने इसके ऊपर क्या गेन किया है? देखिए, मैं पहले TTP की आपको जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ कि TTP के को बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया गया हुआ था, कोई ऐसी बात जो है नहीं थी। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आई है, उसके बाद एस्केलेशन हुई है। ठीक। उसकी वजह जो है टोटल निगलेक्ट जो है वो KP की हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर का जो है ऐसी इस्लामाबाद के हमलों में इन्वॉल्वमेंट जो है उसने अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट ये निकला है कि वहाँ पे TTP की एक्टिविटी जो है वो मैनी फोल्ड जो है मल्टीप्लाई हुई है। ठीक। तो मैं आई वुड एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ KP कि उनकी जो निगलेक्ट है या उनकी जो आप कह सकते हैं, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ पे एस्केलेशन हुई है। हमारे दौरे हुकूमत में जो है डॉक्टर मालिक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जी। फिर उसके बाद जो है नवाब ज़हरी साहब आए, उन्होंने मैं समझता हूँ कि हमें मालिक साहब को कंटिन्यू करने देना चाहिए था। वो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने वो जो हमारे वहाँ पे जो मैं एहतराम करता हूँ, सारी जो हमारी वहाँ पे जो नवाब हैं या वडेरे हैं उनका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन डॉक्टर मालिक साहब एक नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल वर्कर हैं, आज भी वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी पार्टी के 2 बंदे हमारे साथ हैं जी। वो उनके एक अपनी गुडविल थी और उस गुडविल को हमने इनकैश किया जितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक। उसके बाद जनरल जो है जनरल मुशर्रफ का दौर आ गया, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो इन सारी वो भी आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ये पॉलिटिकल कमेंट है जिसकी मैं जिम्मेदारी भी लूंगा कि वहां पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैसेज को, मेरा ख्याल है ये उनकी जो जिम्मेदारी जो है उन्होंने अपने सूबे के उसमें कॉन्टेक्स्ट में पूरी नहीं की, ठीक है, इसकी वजह से ये एस्केलेट हुई है सारी की सारी जो है। इनको तकवीयत इसलिए मिली है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सारे बलूचिस्तान की, इसमें पश्तून और बलोच दोनों शामिल हैं, उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो बसीयत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के उनको किरदार अदा करना चाहिए था। मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो है वो मैं समझ एक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इस मज़ामत कर रही है, सारी जो एग्रेशन है उसकी भरपूर मज़ामत कर रही है, लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि ये एक नेशनल लेवल पे इसका सोल्यूशन जो है ना उसको ढूंढना चाहिए जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जाफर एक्सप्रेस के जो मुसाफिर इस वक्त यरगमाल बनाए गए हैं, उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और इस मसले का हल जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है, ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर क्या राय रखती है। एक जगह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, जारी बात है एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गिले शिकवे हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर काफ़ी हद तक अयां भी हैं। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर, बलूचिस्तान में होने वाली सूरत हाल, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक बड़ी टेंस सूरत हाल, ज़ाहिर बात है इस वक्त तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं बलूचिस्तान में इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यरगमाली हैं उनको सेफ पैसेज के जरिए जो है बाहर निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीम्स टू बी लुकिंग एट द अदर वे। उनका आप लोगों की तनकीद जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप लोग इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं खड़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसे ये वाकया साहब कल हुआ है, तो पहला जो रिस्पांस मेरा कम से कम आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर बात आगे करते हैं। ठीक। अंग्रेजी में इसलिए लिखा कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ा, कोई मुझे लग रहा है बड़ा ये वेल कैलकुलेटेड और कोई पढ़े लिखे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत प्लानिंग के साथ ही सारा कुछ होता है उनका, क्योंकि बड़ी इनकी अंग्रेजी यूज होती है, चीजें यूज होती हैं। Strongly condemn the attack on Jafar Express, killing innocent Pakistanis in the holy months of Ramadan is barbarism of the worst order. Amounts to an act of war against the state. The whole nation stands united against these terrorist acts. हम सब इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि जो शहीद हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो जान से जा रहे हैं, वो पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो पंजाबी, सिंधी, बलोच या पीटीआई, नून लीगी हैं। हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि एक रोल बनता है हुकूमत का, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हालांकि फॉर्म 47 है, लेकिन जब आप ओहदे पे होते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साहब तो खैर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी बात करनी मुनासिब नहीं समझी आज इतने अहम दिन पे। आज अपोजिशन ने बरमला कहा, हमने अपना जो हमारा रूटीन का एहतजाज होता है, खान साहब की रिहाई का या मैंडेट की वापसी, जो भी हमारा वो है, आपको पता है नैरेटिव, उसको हमने मौखर किया और हम गए अंदर और हमने कहा कि आज रूटीन की कार्रवाई आप खत्म करें, इस पे बहस करते हैं। अपोजिशन ऑल आउट खड़ी है हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए इस दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन हुकूमत भी तो कोई को अतमाद में ले, वज़ीर आज़म साहब आए और हुकूमत भी थोड़ा सा ब्रेक ले, अपोजिशन को कुचलने की बजाय दहशतगर्दों को कुचले, और हम उनके साथ हैं इसमें। अली साहब, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क से वफा नहीं होगी। ठीक, आपने चूंकि अपना अभी कोट किया कि आपका पहला रिएक्शन क्या था, लेकिन आपके जो ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, ज़रा उनका रिएक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आपके पास इस वक्त आईपैड है तो बेशक आप खुद भी खोल के अपनी ही जमात का जो ट्विटर अकाउंट है उसको खोल लीजिए, और उसके ऊपर जो पहली ट्वीट पिन की गई है इस वक्त प्रोफाइल के ऊपर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। The situation in Balochistan is dire. Strongly condemn the abduction of security personnel, their family members, and the burning of Jafar Express by the BLA. Have been repeatedly publicly saying that since the last 1 year that the Form 47 installed federal and Balochistan provincial regimes have zero credibility or capacity to address the issues. तकरीबन वही बात है जो आप कह चुके हैं। आगे सुनिए। This is a complete and glaring intelligence failure. Where are the intelligence agencies operatives? Are they preoccupied in abducting people and making them enforced disappeared persons? Preventing these disasters is the job of intelligence agencies, but they instead are chasing PTI activists. Accountability of the intelligence agencies has to be carried out. It must start from the top. The people of Pakistan demand answers and court-martials of intelligence agencies personnel for dereliction of duty and criminal negligence. अब मुझे ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये हादसा इसलिए पेश आया है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आप लोगों के पीछे लगी हुई हैं या आप लोगों को उठा रही हैं, इस वजह से वाकया पेश आया है? इज दिस द टाइम टू एक्चुअली से ऑल दिस? जब आप एक जगह से, एक ट्रेन से जो है लोगों को अगवा किया गया है, उनको रिकवर करने का इस वक्त टाइम है, तो आप लोग जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर ये बातें कर रहे हैं जनाब, क्योंकि आप हमारे पीछे पड़े में, इस वजह से सब कुछ हो रहा है वहां पे। देखें, हमारे दिफा के जो हैं दुनिया के माने हुए इदारे हैं, लेकिन जब ऐसा कोई वाकया होता है उस वक्त की जरूरत इस अमर की होती है कि पूरी कौम, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उस पर एक पेज पे हो। ठीक, उसको एक पेज पे करने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त की होती है। पोजीशन ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे हमने यही बात की, मीडिया अटरेंसेस में, सोशल मीडिया अकाउंट से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं सब ने यही बात की
کہ جو दहशत गर्द हैं उसके खिलाफ हम सब एक हैं। लेकिन एक बात मैं आपको मंसूर भाई बताऊं कि ये जो मामला है अब ये इतना संजीदा हो चुका है कि इसको आपको बहुत हिकमत अमली से डील करना पड़ेगा। जो वहाँ की सियासी फोर्सेस हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठाना पड़ेगा ताकि दहशतगर्द जो है वो तन्हा रह जाए, अवाम के बीच में उनके मसाइल की आड़ में अपनी दरअंदाजी ना कर सके। ये बहुत संगीन मसला है। मैंने एक बात की थी, आपकी बात से जुड़ी हुई बात ही मैं इसको समझता हूँ। जब अख्तर जान मेंगल साहब ने इस्तीफा उनका आया था, मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की थी, मैंने मीडिया में ये बात की थी कि ये एक मेंबर का इस्तीफा नहीं है, ये एक बलोचिस्तान के बहुत बड़े रहनुमा का इस सिस्टम से निकलने का इंदिया है। उनको प्लीज आप कौमी दायरे से ना निकलने दीजिए। मैं समझता हूँ कि हालांकि वो अपोजिशन में है, लेकिन वो माजी में मियाँ साहब के साथ उन्होंने शायद काम भी किया होगा, हमारे साथ तो हुकूमत में रहे थे, वो हमसे भी नाराज हुए। तो मैं ये तो अली साहब कह रहा हूँ, आपने अच्छा किया इसकी एग्जांपल आपने दी कि वो बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से जब आप लोग बात करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड तो आप लोगों का भी अच्छा नहीं है। अख्तर मेंगल साहब आपसे भी नाराज हुए। ये वही बलूचिस्तान है जहाँ पे खान साहब ने जनाजों को अटेंड करने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के लोगों को तो आपने भी इस तरह डील किया हुआ है। देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, आप बराए करम उस पॉइंट को पिक कीजिए। वो ये था कि जब मेंगल साहब असेंबली से इस्तीफा दे के गए, ये बहुत बड़ा मैसेज है इस्लामाबाद को। जी बलूचिस्तान में जो उनके वो लोग जो सियासी लोग हैं, आप ये देखिए कि एक आदमी क्यों मजबूर हो रहा है इस्तीफा देके, वो फिर इलेक्शन में ना लड़ता। वो इसलिए मजबूर हो रहा है कि अवाम का उस पर प्रेशर है अपने लोगों का। वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप वहां किस लिए बैठे हैं, हमारे यहाँ मसले हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे असासे दुनिया जान के मसले हैं उनके, उस पे आप कोई बात नहीं हो रही। उनको एंगेज करने की जरूरत है। ये मसला ऐसा है कि इसको सिर्फ सियासी अंदाज में भी हल नहीं कर सकते, यूज ऑफ फोर्स भी होगा। वो लोग जो दहशतगर्द हैं, जो बाहर से फंडेड हैं, वो तो इसलिए नहीं आपसे बात करके राजी हो कि आपके साथ गुडी हो जाएंगे, नहीं, वो तो आए ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन मसला जो BLA है, मसला ये बनता है मंसूर साहब, एक मसला वहां बनता है जब हम सियासी फोर्सेस को एंगेज नहीं करते तो अवाम जो है वो आपसे दूर होते हैं। ठीक है, उसको फिर जो दहशतगर्द हैं वो एंगेज कर लेते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको सियासी और मिलिट्री दोनों अंदाज से एंगेज करना होगा। जो नेशनलिस्ट हैं, सिर्फ बलोचिस्तान के नहीं, पख्तूनख्वा के भी, और सिंध में भी जो पानी का मसला है, आप उनसे बात कीजिए, हुकूमतें उनको एंगेज करें। BLA को आपको ये फायदा होगा, BLA को तन्हा रह जाएगा। खान साहब, BLA को किस तरह डील करना चाहिए? बाय फोर्स ही डील करना चाहिए इस वक्त जो कुछ भी सिचुएशन है, उसके बाद इनको बाय फोर्स ही हैंडल करना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो मेरे ख्याल में कंसिडर्ड ओपिनियन एक अरसे से हमारी जमात का और स्टेट का हुकूमतों का यही रहा है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो BLA हो गया या जो TTP, इस तरह की जो तंजीमें हैं, वो तो जाहिर है वो तो आपसे लड़ने आए हैं। तो जो आपसे लड़ने आए, आपने तो रिस्पॉन्ड सख्ती से करना होगा। मैं तो उन पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो आपके साथ असेंबली में बैठे होते हैं, वो मरकज में आते हैं, सूबे असेंबली में बैठते हैं। आपने उनको पुश कर दिया है, आपने उनको उस जगह धकेल दिया है कि वो आप जब उनसे बात नहीं करेंगे और वहां से दहशतगर्दी करेंगे। आपने पता क्या किया है? आपसे मतलब ये जो इस वक्त जो भी रजीम बैठी हुई है, आपने पॉलिटिकल फोर्सेस का जो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से चलना चाहते हैं, आपने उनकी पॉलिटिकल स्पेस कम की है। उनको पुश करके आप उनको अपने साथ सीने से लगाएं। ये जो 50 आपने वजारतें बांटी हैं, इसके लिए तो आपके पास वक्त है, लेकिन इतने बड़े मसले पे आपके पास कौमी असेंबली में एंगेज करने का वक्त नहीं है। आज किधर थे शहबाज शरीफ? क्यों नहीं आए कौमी असेंबली में? 24 घंटे होने को आए हैं और कोई डिटेल नहीं है। वेयर इज इंटीरियर मिनिस्टर बाय द वे? तो मैं समझता हूं कि ये वक्त, बिल्कुल मैं आपसे इस बात से तो 100 नहीं 200% एग्री करता हूं। मेरे सारे ट्वीट्स इस मसले पे इस बात के गवाह हैं कि मैंने कहा ये सियासी मसला नहीं है इस वक्त कि एक दूसरे के साथ हम सियासत करें, मुल्क की बका का मसला है। तो अपोजिशन तो खड़ी है आपको सपोर्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले आपको शायद सपोर्ट ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने ख्वाजा आसिफ साहब का भी चूंकि जिक्र किया था, वो थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हमारे साथ ही मौजूद थे और उन्होंने TTP के हवाले से हैंडल करने के हवाले से और KP गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जगहों के ऊपर जो है वो उनकी निगलेक्ट नज़र आती है कि उन्होंने इस इशू को जो है वो हैंडल नहीं किया। उन्होंने पारा चनार का, कुरम का उन्होंने जो है वो एक एग्जाम्पल उसकी दी, उसकी मिसाल दी कि आप देख लीजिए कि जब वो सब कुछ हो रहा था तो उस वहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तो आपकी हुकूमत में तो उन्होंने इस तरह भी नुक्ताचीनी की है। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर का काम बहुत संजीदा सियासत करना होता है और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि ये जो इस वक्त
जो टेररिस्ट का इशू, तालिबान का इशू आया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनसे ये सवाल जरूर बनता है, आप उनसे अगली किसी उसमें कीजिएगा कि हमारे तो दौर में आखिर में एक मीटिंग हुई थी जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चेयर किया था, और उस वक्त तमाम दिफाई इदारों के सरबराहान थे। वक्त कम है वरना मैं तफसील से सबके नाम बताता। एक मीटिंग हुई, तजवीज़ लाई गई इमरान खान के सामने बाजवा साहब की तरफ से, और उस वक्त DGI नदीम साहब की तरफ से, फैज साहब भी उस मीटिंग में थे, मैं भी बाई चांस मैं भी उस मीटिंग में था। तजवीज़ इमरान खान साहब के सामने लाई गई कि ये इन लोगों को रिपैट्रिएट किया जाए वापस, क्योंकि अमन आ रहा था उस वक्त, बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसें इमरान खान साहब ने की थी अफगानिस्तान में अमन के लिए, तो उस पे काउंटर ओपिनियन आया हमारी PTI लीडरशिप की तरफ से कि इससे अमन और अमान के मसले आएंगे, और इस वजह से इमरान खान साहब ने फिर उस मीटिंग में फैसला नहीं किया। उसके बाद हमारी हुकूमत खत्म हो गई। अभी थोड़ी देर पे एक मिनट इधर रुकिएगा, इधर रुकिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात नहीं, ये जो एक मिनट इस वाकये के हवाले से एक डिफरेंट वर्जन अभी थोड़ी देर पहले हमें सुनाया गया है। खान साहब एक मिनट मेरी बात नहीं, सर मैं इसके हवाले से क्लैरिटी सिर्फ ले लूं। साहब की जब एक मिनट इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई, हमने इस पे फैसला नहीं किया था, शहबाज साहब आ गए, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप, हसास इदारों की लीडरशिप वही मौजूद थी। इनसे सवाल ये बनता है कि आपके दौर में जो रिपैट्रिएशन हुई, क्यों आपने उसको होने दिया, क्यों आपने उसको रोका, क्यों आपने उसको जो है यहाँ पे सेटल होने दिया, और फिर अब जाके मुद्दा हम पे डालते हैं। हालांकि आपकी अपनी हुकूमत में उस वक्त के आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो राना सानाला साहब थे, उनका रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट मौजूद है कि उन्होंने इस चीज को ओन किया है। तो अब मेरा नुक्ता यह है कि ये वक्त अब इन चीजों पे आपस में लड़ने का नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब, सर इसको नहीं, फैक्चुअली सर पोजीशन क्लियर होनी चाहिए ना। खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने एग्जैक्टली ये जो वाकया भी आपने बताया है, मैंने इसी तरह ये उनके सामने रखा था। उन्होंने, ही वाज आल्सो पार्टिसिपेंट, आप थे ना वहां पे, उस मीटिंग में थे आप बैठे हुए थे? जी मैं मौजूद था ना। ख्वाजा आसिफ साहब भी थे वहां पे? नहीं, ख्वाजा साहब का उसमें क्या काम था? ही वाज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट नहीं सर, मैं ऑपोजिशन के रहनुमाओं को भी उस वक्त जो है ब्रीफिंग दी गई थी, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। उनको कौमी असेंबली की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PM इमरान खान साहब ने उसको फिर मंजूरी नहीं दी, उन्होंने पेंडिंग रखा, हमारी हुकूमत खत्म हो गई। उन्होंने ये कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी इन लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, हमें सिर्फ अप्रूवल के लिए, हमें आपकी हुकूमत की बात कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि जी इन लोगों ने सब कुछ डिसाइड करके हमें सिर्फ ब्रीफ किया गया। उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप लेके आई। और मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक मिनट के लिए मान लें तो भाई ये इमरान खान साहब का मंसूबा था, वो चाह रहे थे कि लेके आए, तो उस मीटिंग के बाद तो हम चले गए थे। ठीक, एक भी बंदा रिपैट्रिएट नहीं हुआ था, ये लोग बैठ गए थे, रोक लेते, क्यों नहीं रिवर्स किया? ठीक, मंजूरी हमने नहीं दी, मंजूरी आपके दौर में हुई और वो लोग आना शुरू हुए, आपने उनको रिपैट्रिएट होने दिया। आप में दम खम होना चाहिए था ना। आप कहते बाजवा साहब को कि नहीं हम इस चीज से नहीं एग्री करते, इमरान खान साहब ने एग्री नहीं किया था। इमरान खान साहब अगर एब्सोल्युटली नॉट कह सकते थे, व्हाई नॉट यू? अब आप, मैं कहता हूं इस चीज पे जुडिशियल कमीशन बनाए, आजाद अदलिया के नीचे बनाए, इस चीज पे बनाए कि ये किसके दौर में रिपैट्रिएट हुए हैं, बुलाएं उन तमाम ऑफिसर्स को, इमरान खान साहब भी आए, हम सब आए, बैठे वहां पे, किसने क्या बात की और किसके दौर में ये मंजूरी हुई और किसके दौर में ये वापस रिपैट्रिएट हुए। अब इतने आप सियाने ना बने, इतने आप होशियार और समझदार आप ना बने। आपने जो किया है कौम को पता है। अब अपना बर्डन खान साहब पे शिफ्ट करने की जरूरत है ना, उससे कोई फायदा होना है। तो आज अब आज के अली साहब मंजूरी आई, आपके दौर में यहाँ पे, अब वो जरूरत इस अमर की है कि आप ब्लेम गेम से निकलें, आप आए कौम के सामने खड़े हों और बताएं कि ये क्यों हो रहा है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, देखें मैं तो सबसे बड़ा इस बात का दाई हूं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फोर्स को मजबूत करने का वक्त है, उनके पीछे खड़े होने का वक्त है। लेकिन अगर उमर अयूब साहब ने एक सवाल उठाया है कि अगर किसी का सिक्योरिटी लैप्स है तो क्या उनसे सवाल नहीं होना चाहिए? नहीं, वो लैब्स के ऊपर इशू नहीं है ना सर, लैब्स नहीं है। आप उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी चूंकि आप लोग हम लोगों के पीछे पड़े में इस वजह से वाकयात हो रहे हैं। इज दैट द केस? आपके ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह मूव करती हैं कि जनाब 4 बंदे जो है वो उनका चूंकि पीछा किया जा रहा है, या उनकी चलें आपको इतराज है उसके ऊपर, ठीक है, इस वजह से BLA के ये वाकयात हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना अली साहब? सवाल हो गया ना, जवाब सुनिए। बोलिए। देखिए, जंगें फौजें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं। और जब आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा दें, 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ था, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, नासिर ज़रदारी साहब सदर थे। हमारा मैंडेट किसने चुराया? क्यों हमें हमारा मैंडेट नहीं मिला? जब कौम को आपने साइड लाइन कर दिया, मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जो अमन का दाई है, जिसने ऐन वजीरिस्तान ऑपरेशन के जमाने में 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पता नहीं ये लोग किधर थे, मैं था उस कारवान में इमरान खान के साथ, जान पे खेल के हम वजीरिस्तान गए थे, अमन मार्च किया था हमने। उन लोगों को अमन का दर्स दे रहे हैं। तो ये देखें,
जब आप इतनी पॉपुलर जमात को साइड पे करेंगे, उनकी प्रोसिक्यूशन करेंगे, उनके लीडर को जेल में डालेंगे, कौम की सपोर्ट आपके साथ उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अपोजिशन जो है, जो जनरल लीडरशिप है, उनकी प्रोसिक्यूशन से हाथ उठाएं, उनको जेल में डालने से हाथ उठाएं, मेहरबानी करें, जो करने वाला काम है उसमें आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसको सियासत से दूर करके अपने रवायती रोल पे जाने की भी जरूरत है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? नॉट एट क्या ऑल, आप इससे एग्री नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज का सर। इस वक्त जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त वहां पे ये मुकाबला कर रही हैं, लोगों को रिकवर कर रही हैं, दैट इज नॉट द टाइम टू एक्चुअली क्रिटिसाइज देम ना। मैं ये कह रहा हूँ, पूरा पीछे खड़े हैं हम। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त हमें उनके साथ मजबूत खड़ा होना है, और हम खड़े हैं। लेकिन मैं हुकूमत वक्त को ये कहता हूँ कि होश के नाखून लें, और ये ना करें कि अवाम ने आपको वोट नहीं दिया तो आप एक बड़ी जमात को अपने मुल्क के इदारों के सामने खड़ा करने की नापाक बिसारत करें। मेहरबानी फरमाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कम टू द पार्लियामेंट and face the public, face the nation, बहुत शुक्रिया, answer the tough questions। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हुकूमत से मुतालबा किया है कि जनाब आइए आके जवाब दीजिए। इस वक्त अपोजिशन के साथ साथ पूरी कौम सुनना चाहती है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।